Setiap orang yang terus peserta, saya sekolah. Para pejabat Greenland dan Denmark telah bertemu dengan pejabat tinggi Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat pada Rabu 14 Januari 2026. Agenda tersebut dihadiri Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menlu Greenland Vivian Motzfeldt. Sementara kubu AS diwakili Wakil Presiden J.D. Vance yang ditemani Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Lalu seperti apa hasil pertemuan selama 1 jam itu? Usai pertemuan di Gedung Putih, Rasmussen mengakui adanya pemahaman yang berbeda antara Denmark dengan AS terkait Greenland. Rasmussen mengakui adanya kesenjangan besar antara keinginan Washington untuk mengontrol Greenland dan kedaulatan Kerajaan Denmark. Namun untuk menjaga hubungan bilateral, keduanya sepakat untuk terus berdialog guna membahas isu keamanan di Arktik. Our aim was to find a joint way forward to increase Arctic security. What can the Kingdom of Denmark do more? What can US do more? What can NATO do more? The Kingdom of Denmark has already stepped up our own contribution by committing additional funds for military capabilities, not dock slates, but ships, drones, fighter jets, etc. And we are definitely ready to do more. The US has already a wide military access to Greenland. Under the 1951 Defense Agreement, the US can always ask for increasing its presence in Greenland. And therefore we wish to hear if the US had any further requests to make in this aspect. We would examine any such request constructively. Rasmussen menyatakan pihaknya siap mengeksplorasi apa yang mungkin dilakukan di Greenland, bahkan di tengah perbedaan pendapatnya dengan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan bahwa pertemuan dengan pihak AS berlangsung dalam suasana yang konstruktif, di mana pihak Denmark dan Greenland juga bisa memberikan argumen yang menentang keinginan Trump mencaplok wilayah tersebut. And therefore I'm pleased, even though we do not agree whether this is doable, while we at the same time should respect the Kingdom's red lines, at least it is productive to start discussions at a high level. And then we have to see whether we will be successful or not. I would say, and that is probably in comparison to some of the public debate, that the meeting took place in a very constructive atmosphere, where we also had, as I said, the opportunity to at least challenge the narrative presented by the American president. And I think that is a necessity if we want to have a proper debate. Ambisi Trump untuk merebut Greenland kini telah menyeret NATO. Dalam unggahan di media sosial, Trump menilai NATO perlu membantu AS untuk menguasai wilayah tersebut. Ia mengatakan kekuatan NATO selama ini begitu bergantung dengan AS, termasuk dalam aspek pembangunan kapasitas militernya. Trump juga mengatakan, dengan menguasai Greenland, maka NATO akan jauh lebih disegani di panggung global. Di tengah nafsu Trump yang semakin menggebu ini, Denmark mulai mengerahkan pasukan dan peralatan militer pendahulu ke Greenland. Langkah ini dimaknai sebagai sinyal kesiapan menghadapi skenario terburuk, sekaligus upaya menegaskan kehadiran negara di wilayah strategis tersebut. Satuan pendahulu Denmark telah dikerahkan untuk menyiapkan logistik dan infrastruktur jika pasukan dalam jumlah lebih besar harus ditempatkan.